We come to the last part of today's asynchronous lecture, part number 4. Alright, so tadi kita dah determine macam mana kita dah find out how to determine the interval where the function is increasing ke decreasing kan. Kalau f prime x kita tu adalah positif, tu tandanya dia tengah menaik. Kalau kita punya f prime x itu negatif, dan maknanya dia tengah menurun ataupun decreasing. And before that, kita dah determine juga macam mana to find the absolute maximum and absolute minimum. Now, we are going to discuss on how to determine local, bukan absolute ni, local maximum dan local minimum, where basically local maximum and local minimum ni occurs at our critical point C. Critical point C. Kita dah discusskan earlier how to determine the critical points. Okay, where f prime x kita sama dengan kosong ataupun does not exist. Alright, according to this first derivative test, it is stated that if our f prime x change dari positive to negative, then at the critical point C2, it is a local maximum. Okay, change from positive. Kan kita tahu kalau dia positif maknanya shape dia tu tengah menaik. Okay, menaik then turun lah. Ni positif, ni negatif. Nampak tak? Tinggi kan ni? Ni tinggi maknanya this is local maximum. Kalau dia daripada negatif to positif, maknanya negatif turun. Okay, this is negatif. Lepas tu change to positive, naik. So dari negative to positive kat sini bawah. Okay, this is kat bawah, so this is local minimum. Okay, local minimum. Faham tak? Okay, you kalau you tak hafal pun positif ke negatif, you boleh lukis sebab kita tahu positif tu dia menaik dan dia turun ni, dan ni kita nampak point ni berada di atas bukit. Kalau negatif ni menurun, yang ni positif atas, so di kat bawah. So then local minimum lah, rendah kan. Okay, so untuk tu kita go back to our example 8 tadi sebelum ni. Okay, dekat example 8 ni kita dah determine sama ada dia positif ke negatif kan. See, here is negative. Okay, when it is negative, dia kecurangan dia menurun. So dia turun macam ni. And then here is positive. Positif dah hilang dah simbol ni. Positif maknanya dia menaik. See? So point ni adalah rendah kan ni? Betul tak? It's rendah kat sini. So maknanya local apa? Local minimum at x equals to -1. You boleh carilah value local minimum kita berapa. F -1 sama dengan berapa. Dekat calculator lah. Then proceed to x equals to 0. Dari x equals to 0 pula dia berubah daripada positif kepada negatif. Ni negatif. So negatif dia turun. Kan? Menurun. So daripada ni nampak tak? Ni kan tinggi. Ni x equals to 0 ni. Obviously it is local maximum. Local maximum at x equals to 0. Where f0 ni you boleh gantilah, masukkan is equals to 5. Yang ni senang je, masukkan kosong tu. Okay, and x equals to 2 pula kan, dia daripada negatif kepada positif. Positif menaik. So maknanya kat sini at x equals to 2 ni local maximum ke minimum? Local minimum. Local minimum at x equals to 2. So x equals to 2, f2 ni carilah berapa value dia. So in this case maksudnya kita ada how many local minimum? We have 2 local minimum at x equals to -1 and at x equals to 2. Local maximum kita ada satu sahaja, which is at x equals to 0. Value maximum minimum dia adalah you kena carilah kat value y dia. What is the maximum value? Minimum value f -1. Masukkan cari dan tekan calculator, then you get f -1 sama dengan berapa.
Local maximum boleh congak ni, saya dapat sama dengan 5. Local minimum satu lagi, x equals to 2, ganti berapa value dia. Okay, so that is how we get local maximum and local minimum. We may try again another example here. Okay, kita ada 6x square minus x power of 3. Okay, cuba kita, soalan dia suruh cari local maximum dan local minimum sahaja. Okay, let's try to solve this. Okay, yang ni senang je ni, fx 6x square minus with x power of 3. So f prime x kita kena carilah kita punya critical numbers dulu. So we have 12x minus with 3x square equals to 0. So I factor out berapa ni? Kita faktorkan 3. 3x sama dengan 4 tolak x. Betul tak? Darab masuk, kita akan dapat 12x minus with 3x square equals to 0. So dari sini kita akan dapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Alright, so nak tahu dia change daripada positif ke negatif, dia kena buat jugalah macam kita buat tadi, real number line test. 0 and 4 masukkan ke dalam, tak payah 3 lah, x dan x tolak 4. So ganti x, any value less than 0, katakanlah negatif 1. So x sama dengan negatif 1, negatif lah, negatif 1 tolak 4, negatif 5. So we have negative and negative here, get positive over here. In between 0 to 4, katakanlah masukkan 1. So 1 positif lah, 1 tolak 4 negative. So here we get negative. Okay, and then positive 4 more than 4. Gantilah berapa pun, 5 katakanlah. 5 is a positive number. Kita tak nak tahu value, kita just nak tahu positif ke negatif je. 5 definitely positive. 5 tolak 4 pun positif. 10 tolak 4 pun positif. So here we have positive and positive. So nampak tak? Ni kan? Mana okay, positif. Positif maknanya dia menaik, dan negatif dia turun, dan positif dia naik balik. So dari sini kita tahu x equals to 0 ni is local maximum at x equals to 0 and local minimum at x equals to 4. Faham tak? Dan at the same time pun kita tahu interval ni, tambah lagi soalan ni, interval increasing, dia increasing at ada 2 interval, it is increasing. Satu daripada arah kiri kosong, maknanya daripada negative infinity up to 0, dan satu lagi dari arah kanan 4. So maknanya and daripada 4 up to infinity, that is interval increasing. Interval decreasing pula, okay, decreasing pula antara 0 hingga 4, 0 to 4. Alright, boleh faham Okay, dan daripada sini kita dah settle yang ni. Okay, soalan yang sama tadi, untuk bukan benda yang sama, kita nak cari local maximum and local minimum. Tadi kita tengok dia punya sign kan, dia punya sign f prime x kita bertukar dari positif menjadi negatif ataupun daripada negatif menjadi positif. Okay, daripada situ kita tahu dia sama ada local maximum or local minimum. Sekarang ni we have another test, is another method ataupun alternative method lah untuk you determine whether the function is sama ada critical number kita tu local maximum ke minimum. Okay, we're using the second derivative test. Okay, second derivative test ni maknanya macam mana? Okay, dia sebenarnya kita cari dah kita punya critical numbers kan, ni the value of x that will make the f prime x equals to 0. Lepas tu you differentiate one more time, you get f double prime x, betul?
Dan you gantikan dengan critical numbers ke dalam f prime x tu, tengok you dapat positif ke you dapat negatif. Kalau you dapat positif tu maksudnya you dapat local minimum. Kalau you dapat negatif tu maksudnya you dapat local maximum. Okay, cuba kita try example yang sama tadi guna this method. Okay, guna this method. Okay, alright, kalau guna this method maknanya what you have to do, you just got to differentiate one more time here. This is our f prime x. So kalau f double prime x, you akan dapat sama dengan 12 tolak 6x. Kan? 12 tolak dengan 6x. Betul tak? So, bila you dapat 12 tolak 6x ni, kita masukkan kita punya critical numbers yang kita dapat daripada f prime x ni ke dalam 12 tolak 6x ni. So, maknanya f double prime 0, masukkan, you akan dapat 12 tolak 6 darab kosong. So, you dapat sama dengan 12. So, 12 ni more than 0 ke less than 0? More than 0 kan? So, in this case, maknanya x equals to 0 is local maximum ke local minimum? Local minimum. Jangan terbalik More than 0, dia local minimum. Okay. Local minimum. Okay. Then, let's proceed. Kalau okay, kalau satu lagi point, Allah tebal pula. Okay, f double prime 4. Okay, f double prime 4. So maknanya you masukkan 12 tolak 6 darab 4. So 12 tolak 24, you dapat negatif 12. So definitely this is less than 0. So maknanya we have local minimum at x sama dengan apa? At x sama dengan 4 sebab dia less than 0. Salah ni, bukan minimum, maximum. Jangan make a mistake. Less than 0 maknanya dia adalah local maximum. More than 0 dia adalah local minimum according to second derivative test. So sekarang ni maknanya kita ada dua cara lah untuk determine local maximum or local minimum. Satu, kita tengok sign of our f prime x berubah dari positif ke negatif ke negatif to positif. Kalau positif ke negatif maknanya dia local maximum, negatif to positif dia local minimum. Dan salah satu next cara is kita tak berhenti dekat f prime x, kita cari f double prime x. Okay, kalau when you differentiate, you dapat dia function sekian, gantikan x tu dengan dia punya critical numbers. Kalau you dapat more than 0, maknanya that critical number is our local minimum. Kalau less than 0, maknanya dia local maximum at that point lah. Alright. Okay, so example 4 ni saya tak example 10 ni dia suruh you cari determine local maxima and local minima of fx using both tests. Both test maknanya sama ada guna cara f prime x ataupun dan juga f double prime x that we just discussed. Thus find the intervals on which fx is increasing and decreasing. Dan macam yang kita buat sebelum ni lah, function tu kalau f prime x is positive maknanya dia increasing, kalau negatif dia decreasing kan. Okay, untuk A saya tak nak solve. I let you solve this as your last classwork submission. Okay, sepatutnya yang ni senang je lah untuk you solve, very straightforward. Okay, you determine dia punya interval of increasing and decreasing, and then after that maknanya mula-mula determine dulu dia punya critical points, lepas tu determine sama ada dia increase or decrease, dan daripada situ you boleh guna both test untuk determine local maximum and minimum. Okay, my concern now I want to discuss with you soalan B sahaja dululah. Okay, fx equals to x tambah 2 sin x. Okay, so function kita ada sekarang fx equals to x tambah 2 sin x.
So first kita differentiate dululah. F prime x differentiate x dapat 1, and sin x differentiate you get 2 cos x. So we let it equals to 0, dan daripada sini okay, kita dapat cos x sama dengan negatif 1/2 kan. So negatif x sama dengan 1/2 ni, kita punya interval adalah 0 hingga 2 pi, maknanya satu pusingan. Okey, satu pusingan 0 hingga 2 pi. So kita kena cari x ni. X ni sama dengan cos inverse of negative half. Okey, angle dia sama dengan berapa? Cos theta, angle dia sama dengan berapa, which is written equals to negative half. You boleh tekan calculator lah. Dia macam you kena tahu juga polarity ni. Ni kalau you kena do extra study sikit lah on the trigonometric equations. Okay, so cos inverse of negative half ni dia akan negatif, maknanya cos ni negatif dekat kuadran berapa. Dia kena, you tengok graf ni, kalau you tengok graf cos ni dia macam ni. So maknanya dia negatif masa kat sini. 2 pi ni kat sini kan, this is 2 pi, ni negatif ni. This is where the value is negative. So negatif dia ni 0, ni adalah pi, pi over 2, ni pi, ni 3 pi over 2. So maknanya dia cos ni dia akan positif dekat sini dan dekat sini. Kat sini and dekat sini, sebab kat sini adalah 0 hingga 90 degree, yang ni 180, ni adalah 270 degree. Okay, so dekat sini dengan dekat sini dia akan negatif. So kalau you press the calculator, okay, yang ni adalah 60 degree. So ni, yang ni adalah 120 degree. Okay, yang satu lagi ni adalah tambah lagi 60 degree kat sini. Siapa yang tak faham ni, you need to do extra study sikit lah on trigonometric function, sebab yang ni melibatkan maths lah sebenarnya. Siapa yang pernah ambil maths tu rasanya boleh faham benda ni. Siapa yang tak clear about this, you may contact me ataupun you may ask your friend yang dia ambil maths tu. Okay, we have this angle 60 ni, so this is the angle 120 tambah dengan 60, maybe dia akan dapat 120, dan satu lagi is 180 tambah dengan 60 degree. Ni kan 180 degree dan tambah lagi dengan 60 kat sini. Sebab dia akan positif, dia akan negatif dekat kuadran kedua dan kuadran ketiga. So we have two values, 240 dan 120 degree. Okay, so kita just, because question ni dia just nak kita consider interval daripada 0 hingga 2 pi. 0 hingga 2 pi ni kalau you tak familiar, 0 hingga 360 degree. Buat dalam degree lagi senang lah. Okay, so daripada sini maknanya kita punya critical numbers kita dekat 120 degree dengan 240 degree. Tapi kita punya starting point kita consider daripada 0 degree. This is starting point. Dan kita ada critical numbers kita 120 degree, 240 degree dan satu lagi 360 degree. So kita nak check kita punya function kita, okay, adalah f prime x kita adalah 1 tambah 2 cos x. So maknanya yang ni you kena tekan calculator sikit lah. Tekan calculator kalau you tak pasti dia positif ke negatif. Satu je function yang kita nak masukkan ni. Katakanlah kat sini is cos apa nak ambil. Cos antara 0 hingga 120 ni, katakanlah kita ambil cos 90 degree kan. So cos 90 degree, cos function ni dia macam ni. Cos 90 degree tekan calculator pun boleh dapat. So you akan dapat kosong. Cos 90 degree kosong. Tapi kosong ni ditambah dengan 1 pula. 1 tambah kosong you get positif lah. Lepas tu yang antara 120 dan 240 ni
katakanlah kita ganti dengan berapa? 180 pi. Cos pi. Okey, 1 tambah 2 cos 180 degree. So cos 180 degree ni adalah negatif 1. So maknanya dia sama dengan 1 tolak 2 lah. 2 darab negatif 1, negatif 2. So 1 tolak 2, dia akan dapat negatif kat sini. Dan seterusnya antara 240 dan 360 ni nak senang kita ambil 270 degree. Ni 370 degree ni where value dia adalah kosong. So 1 tambah 2 darab kosong. 1 tambah 2 darab kosong because cos X kalau you ganti dengan 270 degree adalah kosong. So you akan dapat positif kat sini. Okay. So dari situ kita dapat jawapan. Okay. Yang ni positif. So yang ni hasil dia positif. Yang ni negatif. Yang ni positif. Tak payah nak darab dengan function lain. Kita just ada satu function sahaja di sini. So dari sini kita dapatlah interval increasing. Increasing dulu Increasing. Positif ke negatif? Positif lah increasing. So interval increasing kita ada 2 daripada 0 hingga 120 degree. Dan satu lagi daripada 240 degree hingga 360 degree. Dan interval decreasing kita ada satu which is daripada negatif lah 120 degree hingga 240 degree. Okay. Okay, next kita nak determine whether the function is local minimum or local maximum dekat 0 dan 240 degree ini. So dekat critical point, yang ni end point kita tak consider lah. So positif, kalau dia positif maknanya dia naik kan, negatif dia turun dan positif dia naik balik. Dari sini kita nampak dekat 120 ni local maximum. Local maximum at X sama dengan 120 degree. And then local ni turun kan, local minimum at X sama dengan 240 degree. Okay, so tu kalau kita guna first derivative test. Sekarang ni kita guna pula second derivative test. Kalau second derivative test, kita kena differentiate one more time f prime x kita. So f double prime x kita akan dapat 2 cos x. You differentiate 2 cos x, kita akan dapat negatif 2 sin x. Betul tak? Negatif 2 sin x. So kita gantilah dengan kita punya critical numbers tadi, 120 degree dan 240 degree. So masukkan f double prime 120 degree. So you check negatif 2 sin 120 degree, tak pasti tekanlah calculator. So yang ni tak silap saya you akan dapat negative value less than 0. You akan dapat less than 0. Okay, bila you darab lah negatif 2 darab dengan sin. Sin ni sin 120 degree, dia akan dapat positive value. So negatif darab dengan positif, you akan dapat less than 0. So maknanya less than 0, it indicates that local maximum at sama dengan 120 degree. Dan seterusnya 240 degree pula f double prime 240 degree, you tekan calculator, you akan dapat negatif 2 sin 240 degree. Sin 240 degree ni dia punya apa ni, dia dekat third quadrant ni sign negatif dekat sini. Berapa value saya lupa. You boleh press calculator, but if you press the calculator, it will return to you the negative value. Kita tak nak tahu pun value tu berapa, kita just nak tahu dia punya sign saja. So kat sini negatif, dia darab dengan this negatif. You boleh lah tekan, you check, you akan dapat negatif 0 point something. Negatif darab negatif, you akan dapat more than 0 sebab dia positif. So since it is positive, maknanya kita dapat local minimum lah at x equals to 240 degree. Yang ni sebab
sin 120 degree ni positif, darab dengan negatif ni, so dia akan return negatif sebab less than 0. So we have local maximum at x sama dengan 120 degree. Okay. Okay, boleh faham yang ni Alright. Maybe this example is a little bit tough sebab dia guna trigo. Okay, dia guna trigo functions. Tapi you try lah to understand sebab trigo ni is very important. Okay, so now kita come to the last part of chapter 3 ni, which is concavity of a function. Okay, concavity of a function. Alright, so this concavity of a function ni, kita nak tahu bentuk graf tu Macam tadi kalau graf tu kita just tahu dia naik je. Dia naik macam tu kan. Dia naik dan meaning that f prime x kita more than 0. Kalau dia turun macam tu, then our f prime x less than 0. Okay. Kalau you tengok graf sekarang ni, kalau macam ni, both graf ni dia naik, betul tak? Dia naik. Dia naik macam ni. Tapi ada tak beza dia? Yang ni melengkung ke atas, yang ni melengkung ke bawah. Satu melengkung ke atas, satu lagi melengkung ke bawah. Okey, satu lagi melengkung ke bawah. Okey, dia melengkung ke atas ni maknanya kalau dia cakap kat sini, if the graph lies above all of its tangent line. Okay, ni kan kalau you nak letak tangent line, remember what is tangent line? Tangent line is a straight line that touches the curve only at one point. Macam tu. So, nampak tak? Dia punya graph ni, curve dia ni berada di atas tangent line. Okay, di atas tangent line. Tangent line ada kat bawah. Curve ni ada kat atas. So, sebab curve ni ada di atas, that's why we call it concave upward. Concave upward. Dia di atas. Tapi kalau macam graf ni kan, dia melengkung ke bawah. So, kat mana kita nak letak tangent line? Tangent line ni kan, it touches the curve at one point. So, ni adalah tangent line kita. So, tangent line is above the curve. Tangent line berada di bawah ni. Tangent line berada di bawah. Dan tangent line berada di atas, the curve berada di bawah. Ataupun you tengok macam ni lah, dia turun ke bawah, dia bukaan dia ke bawah. So this is what we call as concave downward. Okay, concave downward. So f double prime x kita less than 0. Here our f double prime x is more than 0. Okay, faham Alright. Cuba tengok graf ni. Okay, kalau you tengok graf ni, determine the concavity, tengok je graf ni. So, nampak tak? Yang ni, dia melengkung ke bawah. Okay, yang ni pun dia melengkung ke bawah. So, this is concave upward, downward lah, ke bawah. This is concave downward. Maknanya yang ni, kalau kita check you punya f double prime x, you akan dapat f double prime x kita less than 0. Yang ni pun f double prime x kita more less than 0. Double prime kita less than 0. Okay, yang ni pun sama, dia melengkung ke bawah lagi. Okay, sampai ke sini dia still lagi concave downward, tapi nampak tak? Kat sini dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu, dia melengkung ke atas. So this is concave upward. So meaning that here our f double prime x is more than 0 maksudnya. Yang ni pun kat sini masih lagi melengkung ke atas. So this is concave upward. And daripada sini dia berlaku perubahan yang mana nampak kan dia punya graf ni dia melengkung ke bawah. So this is back to concave downward. Okay, maybe graf ni macam ni lah, dia concave downward. Lepas tu kat sini dia nampak dia melengkung ke atas. So this is concave upward. Ini pun concave upward. Alright. Okay, dan seterusnya kalau you tengok graf ni, yang ni jelas kan. Graf ni, yang ni concave. Okay, concave downward. Yang ni dia berubah naik atas, concave upward. So
titik perubahan daripada concave downward ke concave upward ataupun concave upward ke concave downward is what we call as inflection point. Is what we call as inflection point. Okay, this inflection point berlaku apabila kita dapat F prime double prime C equals to 0. Macam sebelum ni, critical point kita cari when our F prime X sama dengan kosong kan. Kita dapat X sama dengan C. So this is our critical point untuk determine interval of increasing, decreasing, local maximum, local minimum. Inflection point kita cari when F double prime X kita sama dengan kosong. So we get X equals to C, that will make our F prime double prime X kita sama dengan kosong. So itu adalah kita punya inflection point. Okay, inflection point. So that inflection point is where the function change from concave up to concave down ataupun vice versa. Okay, ataupun daripada concave down ke concave up kepada concave down pun dipanggil inflection point. Okay, and then this graph, kalau macam tengok ni concave up, yang ni pun masih lagi concave up kan, dia melengkung ke atas, yang ni pun melengkung ke atas. So this point kita tak boleh kata inflection point lah, sebab dia tak berubah pun. Okay, dia tak berubah pun concavity dia daripada positif masih lagi daripada concave up masih lagi concave up juga at this point. So there is no inflection point here. Okay, right. Dan sekarang ni kita masa sikit lagi lah to the last example here. Example 11. Example 11 ni kita sebenarnya dah ada dah solution dia kat sini. Okay, so maksudnya kat sini example 11 ni kita nak determine interval of which the function f(x) is concave up or concave down. So maknanya given to you f(x), so you kena cari dulu f prime x kita. Okay, f prime x kita akan dapat 12x cube tolak 12x square tolak 12x tambah 12. Okay, sebab soalan ni dia nak you just cari concave up or concave down, then you can straight away proceed to f double prime x terus lah. So here we get 36x square minus 24x minus 12. Then we let it equals to 0. So yang ni kita boleh faktorkan f double prime x ni, kita faktorkan dengan sifar 12. Here you can factor out 12, so you get 3x square minus with 2x minus 1 equals to 0. So bila you faktorkan you, dia akan dapat 12 x tolak 1 x 3x tambah 1 sama 0, sama dengan function ni. Okay, so sekarang ni daripada sini kita akan dapat 2 critical points that will make our f double prime x kita sama dengan 0. Okay, which is x tolak 1 sama dengan 0, so we get x equals to 1. Satu lagi 3x tambah 1 sama dengan 0, so we get x equals to negative 1 over 3. Negative 1 over 3. So ni nampak tak, kita buat real number line test daripada negative 1 over 3 and 1. So kita masukkan ke dalam function x tolak 1 dan 3x tambah 1. So negative 1/3 ni, katakanlah kat sini apa value, kita gantikan negative 2 lah katakan kan. Gantikan negative 2. So negative 2 tolak 1. Okay, x tolak 1 saya lagi suka tulis macam ni, 3x tambah 1. Negative 2 tolak 1 kita akan dapat negative 3. So negative 2 darab dengan 3, kita dapat negative 6 tambah 1, negative 5. So negative kita akan dapat positif yang ni. And then in between negative 1/3 kepada 1, katakanlah kita ganti dengan 0.
So, kosong tolak 1, negatif kan? Kosong darab 3 tambah 1, positif kan? Kosong darab 3, kosong tambah 1, positif. So, negatif and positif, kita dapat negatif kat sini. Okay, and any number more than 1, masuklah apa-apa nombor pun, katakanlah 5. 5 tolak 1, positif. 5 darab 3, 15 tambah 1, positif. So, you get here, positif. Okay, so, tahu kan, kalau f double prime kita more than 0, f double prime x kita more than 0, then we have concave up. Okay, kalau less than 0, kita ada concave down. Okay, then this is concave up. So, maknanya here, dia concave up. Kat mana? Saya guna CU je. Concave up daripada negative infinity up to negative 1/3. Dan satu lagi daripada 1 up to infinity to the left. Okay, and dia punya concave downward daripada negatif 1/3 hingga ke 1. Dan ada berapa inflection point kat sini? Okay, how many inflection points do we have here? Okay, so inflection point yang kita ada kat sini, you tengok ni. Okay, kat sini kita punya inflection point, kita dah buat real number line test tadi. Okay, kat sini adalah positif, yang ni negatif, yang ni positif. So, it change from positive to negative. So, this is our inflection point. Inflection point at sama dengan 1, negatif 3. Dan satu lagi, okay, from negative to positive berlaku dekat x equals to 1. So, there are 2 inflection points. Satu dekat negatif 1/3 dan satu lagi dekat x sama dengan 1. Boleh faham tak? Okay. When the function change from concave up to concave down ataupun from concave down to concave up pun kita kata sebagai inflection points. Alright class, so I think that's all. Sorry, this part of the video is quite long, more than 30 minutes. Saya tak pernah buat more than 30 minutes, but I have to, sebab kita nak habiskan chapter 3 ni, and hopefully all of you can digest ni. Tak apalah, I will give you longer time to try to understand this chapter 3 part, the last part ni. Okay, so that's all for today's asynchronous lecture, everyone. Okay, if you have any problem, just contact me, and we will continue this anything on the in the WhatsApp lah. Alright, so do not forget the 3 classwork submission you need to solve. Alright, so thank you everyone. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.